নমস্কার দর্শক বন্ধু, প্রথমেই একটা কথা বলি। যদি আপনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ কষ্টে আছেন, আর্থিক উন্নতি কিছুতেই করতে পারছেন না, দিন দিন ঋণ বেড়েই চলেছে, কিছুতেই ঋণ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। এই ভিডিওতে যেই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়েছে খুবই শক্তিশালী মন্ত্র, মা লক্ষ্মী দেবীর খুবই প্রিয় মন্ত্র। বহু মানুষ এই মন্ত্রটি শ্রবণ করে এবং জপ করে অনেক উপকার পেয়েছেন। এবার আপনিও অনেক উপকার পাবেন। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন শ্রবণ করুন এবং যখন আপনার সময় হবে তখনই শুনুন বা বাড়িতে চালিয়ে রেখে দিন। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই মন্ত্রটি জপ করতে পারেন। মন্ত্রটি শুরু হচ্ছে। ভিডিওতে লাইক করুন এবং কমেন্টে লিখুন জয় মা লক্ষ্মী দেবীর জয়। একটা কথা মনে রাখবেন, মা লক্ষ্মী দেবীর মন্ত্র চলতে চলতে বন্ধ করে দেবেন না। এই ভুলটি কখনোই করবেন না। বিষ্ণু কৃষ্ণায় নমঃ। 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 বিষ্ণু কৃষ্ণায় নমঃ।
विष्णुकृष्णाय नमः। ॐ 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 विष्णुकृष्णाय नमः।
विष्णुकृष्णाय नमः 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 विष्णुकृष्णाय नमः
Namo
Krishna